So guys, kay gidlaw man kog sumang latik. So nag-order ko via Cavs. Nakita na ko sa Facebook ang Cavs ang pangan. So nagpa-deliver ko via Maxim. This is 180 pesos. 8 pieces suman with latik. So itong suwayan guys. Suwayan na to nilang suman with latik. Oh, yeah. Remember, good ko ani guys, katong naglaag ko sa Ormoc. So, maka-try ko ani ni so, man, ito ang kaunon. Suman with kahabol sa dani mo ang gunting. Oy! Tadang! So, yummy! Suman with latik. Yummy. So yummy. Mama, that looks yummy. That looks yummy? Be? But I don't. Try it. Let's try it. Okay. So yummy. Mama.